वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज आमार यात रास तो रासत जाय सुद्धा रास्ता हो गल तो इतना जाओ और ये गाइस मानुबिल जा आरम्भणि तो आसे दे यार तो मजाक कलका दी दी पूरा एकदम बोले पूरा मानु पूरा जलुक जाओ कि देखा जा बंटीगिला बहिरा जाए तो आकाश बंटीगिला सबते जय जुबिन दा गाइस आकाश बंटी इतना मोटामुटी 11টা दिलाके जुबिन दार नामत और जाओ और किमानटा दे मैं आपनाक कैसा बोलो और गाइस बेलेगुर गान चलाई ना माने कि सब जुबिन दारे गान तो बोलो और ভাল লাগি আছে मन तो सब अलग दुख लगे तो आकाश बंटीगिला मजा कर जाए दे यार मानुष आके फार्स्ट क्लास मानुष कि कम मानुही मानु दे यार मानु मजत मन जाए दे यार बस्तु और बोलছি दे यार এটা লাইন চলি পুরো মিঠের দোকান और एफा चलि आछे दे किबा किबि दোकान और कि कम और दোकान कि फार्स्ट क्लास दোকাन और एगला सब जुबिन दार टुपी जिगली ले गेছি एगला टुपिर दाम किमान दादा आसाम तरणीत एगला टुपिर दाम किमान दादा 100 টাকা তো থিরি মানে কি ব্লগ ও থিরিম তো দাদার দোকান একদম जुबिन दार टुपি চলি আছে তো সবার जुबिन दार আর আজি কি এটা কই দে মোর দোকান আর তো মজা করে আমি শর্মা দাকে লগ পাই গেল আমার মন নামে দিয়াকে যায় আর নিয় শর্মা তো মন নাম গাইস চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চ্যানেল করে ভালো এটা আমি যত মানে মিনা হতার সকরি কৰি আছে তো সকরি বলে গাড়ী বাবু হাতে পুৰা উঠি আছে তো মই মজা কৰি চাই আছো গাইস সকরে গাইস ব্লগ চলি আছে और गाइस ट्रेन चली है पोपो गाड़ी से एक दो नौ चिन्ह कवरेज पे आ रहा है गाड़ी से ट्रेन मजा कर दे यार और गाइस तो पीछे के लिए माने कि बना होई ना जे प्रथम दिन तो बस्तुले बना ना तासे मटका गुआ मुझे ना गाइस गाड़ी बोलो तो ये उसी मजा करे एला काम चली আছে मजा और गाइस गाड़ी ले देखो चलो और गाइस गाड़ी ना कि खतरनाक गाड़ी ये सब गाइस गाड़ी गाइस सब ओ माय गॉड और इस दुकान नंबर वाली पूछा भाई দুইটা 120 টাকা লো তো ডিমা গেল গাইস ডিমা গেল ডিমা গেল না ও तो इतने मेन मंदिर दे जाओ अरे मेन मंदिर दे एलु तो मान बोमा मस्जिद तो इस मजा करे याते हुमपुरी আছে प्रभु अलग দেখাই দাও আচ্ছা ভাই security no
ৰাজ্যৰ কোনাই কোনাই যাব লাগিব জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত যাব লাগিব এই ভাইক লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল কি নাম তোমাৰ নিয়ৰ ভালো এইটো ভাইটিৰ ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনালোকে চাব আৰু ভাইটিৰ তৰণী তোমাৰ ঘৰ ক'ত তৰণীত এটা তৰণীৰ ৰাসৰ ফুল আপডেট দি থাকিব আপোনালোকক প্লিজ চাব দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কি চেনেলৰ নাম নিয়ৰ ভাই আছাম তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব দিয়ক আহি গৈছো দে আৰু ঠাণ্ডা খাই কিনে মজা কৰি ঘৰত যাওঁ দে ইমান আহিছোঁ লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ কৈছোঁ বাই বাই